Intelligence, it is being unruffled, it's being compassionate, it's being capacity to get into the shoes of anybody who comes and talks to you, capacity to understand the condition of your husband or your wife or anybody else. It's intelligence, it's compassion, it is empathy, it is being unruffled, and it is the capacity to see the truth the moment it is brought before you. El color blanco que vemos aquí en el medio es la conciencia que está en su estado sátvico, sattva le llaman, que es la conciencia cuando está quieta, está calma, hay compasión, eres capaz de percibir al otro, te puedes poner en los zapatos del otro, eres capaz de sentir, de compartirte, hay amor. Están todas estas cualidades que son espirituales, la palabra sattva viene de ahí, es ese espacio blanco que vemos en el centro. The black color shows another quality in consciousness which is called tamas or darkness. It manifests as negativity in consciousness, negative perceptions like fear, negative perceptions like inability to trust other people, negative perceptions like depression, all that is the black part, that is tamas. Y en sánscrito se le ha llamado a otra cualidad llamada tamas, es lo que vemos en negro en esta imagen, ese espacio negro, tamas quiere decir inercia, es el miedo, las emociones tipo miedo, angustia, depresión, falta de motivación, inseguridad, incapacidad de confiar, cuando se nos va el sentido de la vida, todo eso es esta energía de tamas que nos lleva a una inercia, nos cierra en una energía baja. The red color is the quality in consciousness called rajas. This is anger, this is haste, this is impatience, this is rash and impulsive behavior, this is divisiveness in thought and feeling, and this is being judgmental about yourself and being judgmental about everybody with whom you have a relationship. So it's the opposite of compassion. Compassion is feeling a sense of unity with others, and rajas is feeling a sense of division with others, saying, I am different from you, I am superior to you, I am right and you are wrong. And that is all that is rajas. And the consciousness has got all the three qualities as life exists. And rajas and tamas will breed pain, but sattva is conducive to inner joy and happiness. If the whole of the consciousness was nothing but sattva, then we will have a wonderful feeling about ourselves. We'll feel so good. And some of us know the state because we touch this state in deep meditation, but we are not able to abide in that state and soak in that state for a long enough time. It's too fleeting an experience, so that it's not thoroughly familiar ground for us. What is familiar are the taints, rajas and tamas. Y luego nos explica este color de fuego, color naranjado rojo, es la energía de rajas. La energía de rajas es cuando hay demasiado fuego, el intelecto es demasiado activo, hay un sentimiento fuerte de división con el otro, hay ira, hay rabia, hay mucho juicio hacia mí mismo, crítica, no aceptación de mí mismo y del otro, hay una sensación de sentirse en un grado superior y hay incapacidad de descansar, de detenerse, demasiado orientado en la acción, por ejemplo, y dice, es opuesto a lo que considera sattva, que es esta luz blanca en el centro. Un estado sátvico nos permite sentir compasión por el otro y un grado de unidad como registro. Rajas alimenta esta división, esta separación, y de algún modo, esencialmente, cuando logramos, algunos de nosotros tal vez hemos tocado el estado sátvico en profunda meditación, donde solo hay quietud, hay observación, hay
una capacidad de ser testigo de lo que está ocurriendo en nosotros. Now the Atma of the Hindus is the Father in heaven of Christianity. And as Christ said, the kingdom of God lies within you. But nobody knows on what road you must travel in order to enter into the kingdom of God, because the whole of religion has become an outer quest and an outer affair. And religious institutions have become synonymous with religious truth. And therefore, religions, because the religious institutions are having power over us, and we are totally blinded from this truth which is actually within us. But we have to, it's not enough to say it is within us. We have to take the pains to make the discovery, to walk on the path of understanding and inquiry and devotion, and not on the path of blind belief. Because blind belief is because we are helpless, we don't have enough intelligence to understand, enough intelligence to inquire, so we became credulous believers. And that's the tragedy. Y esta imagen del sol detrás de la conciencia es lo que en cristianismo se le llamó el Padre en el cielo, que es el Atma para los hindúes, que es este estado de testigo consciente que de algún modo no está fuera, sino que está dentro, oculto muy profundamente en nosotros. No basta con decir que está allí y seguir con nuestra vida, sino que debemos tomar todas las obstrucciones, las dificultades y desafíos en el camino de volcarnos hacia allá y poderlo descubrir realmente.